some of what it says in the Samyutta-Nikaya tonight. Malam ini Bante akan memberikan kita informasi tentang Paticcasamuppada dari Samyutta Nikaya. In the Samyutta-Nikaya there are Di dalam Samyutta Nikaya ada 84 discourses on dependent origination. Ada 84 ceramah Sang Buddha tentang Paticcasamuppada. Okay, last night I was talking to you about how the Buddha figured out dependent origination before he became awakened. Tadi malam Bante telah membacakan kisah tentang bagaimana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna dengan melalui Paticcasamuppada. He spent a lot of time practicing everything that during his day was thought to lead to Nibbana. Sang Buddha mempraktekkan, mempelajari banyak sekali hal dan mengambil banyak waktu untuk menganalisa dan memperhatikan dengan lebih detail tentang Paticcasamuppada ini pada saat sebelum mencapai penerangan sempurna. He would follow a practice and go as far as he possibly could with it to see if that was the way. Jadi beliau mengikuti praktek sampai semaksimal mungkin untuk melihat apakah itu bekerja dengan baik. Then when he saw that none of these ways actually worked, he went off by himself. Now he was one of the most advanced meditators in the world at that time. Jadi pada saat Sang Buddha mengetahui dia sudah mencapai semaksimal mungkin mempraktekkan beberapa cara, tapi tidak mencapai penerangan sempurna, dia pergi mencari jalannya sendiri. Dan kita perlu ketahui bahwa Sang Buddha adalah seorang meditator tingkat tinggi pada saat masa kehidupannya. Now this is what the sutta says. Inilah yang disebutkan di dalam sutta. This is number 10 in Nidana Samyutta. Samyutta Nikaya nomor 10 yang dinamakan dengan Nidama Samyutta. Monks, before my awakening, Para Bante, para biku, sebelum saya mencapai kepenerangan sempurna, while I was still only a bodhisattva, pada saat saya masih menjadi seorang bodhisattva, not yet fully awakened, belum sepenuhnya mencapai penerangan sempurna, it occurred to me itu saya mengerti bahwa alas, this world has fallen into trouble, dunia ini banyak sekali permasalahannya, in that it is born, ages, and dies. dan ia terlahir, menjadi tua, kemudian meninggal, And it passes away and is reborn. dan kemudian pergi meninggal dan terlahir kembali. Yet it does not understand the escape from the suffering headed by aging and death. Tapi tidak dimengerti penderitaan yang dimulai dari kelahiran, usia tua, dan meninggal. When will an escape be discerned from this suffering headed by aging and death? Bila penderitaan ini diperhatikan lebih lanjut, itu menyebabkan kelahiran, usia tua, dan meninggal. Then, monks, it occurred to me, Maka para biku, saya menjadi mengerti, when what exists does aging and death come to be? When what exists apapun yang muncul, does aging and death come to be? maka menjadi tua dan meninggal muncul. By what is aging
Dengan adanya kondisi dari menjadi tua dan meninggal, then monks, through careful attention, maka para biku dengan perhatian yang sangat berhati-hati, there took place in me a breakthrough by wisdom. maka telah menjadi satu pengertian yang mendalam tentang kebijaksanaan. When there is birth, aging, and death come to be. Pada saat adanya kelahiran, usia tua dan meninggal, aging and death has birth as its condition. maka menjadi usia tua dan meninggal, adanya kelahiran sebagai kondisi. Okay, it goes through all of the lengths this way. Dan dijelaskan seluruh rangkaian dari Paticcasamuppada seperti ini. And always it said that he made, while he was still a bodhisattva, he made a breakthrough by wisdom. Selalu dijelaskan pertama-tama pada saat beliau menjadi seorang bodhisatwa, beliau melewati suatu pengertian mendalam tentang kebijaksanaan. So he knew the links of independent origination. Maka Sang Buddha mengetahui hubungan dari sambungan tentang Paticcasamuppada ini. How they arise and how they cease. Bagaimana itu muncul dan bagaimana itu pergi. But this was only intellectual knowledge. Itu hanyalah tentang pengetahuan intelek. He had to practice more meditation and see it as being correct. Beliau harus mempraktekannya di dalam meditasi dan melihatnya dengan sebenarnya. He had to see it through his direct experience. Dia harus melihatnya dengan pengalaman langsung. Thought it might be bad. No, there's no bad. Saya bilang itu cuma kupu-kupu, nggak ada. Kata Bante pikir itu kelelawar. Saya bilang nggak ada kelelawar. Now, on the night of the Bodhisattva's awakening, Di malam pada saat Sang Bodhisatwa mencapai penerangan sempurna, and he was making a determination that he was not going to move from that spot until he became fully awake. beliau membuat satu keyakinan yang kuat bahwa tidak akan bergoyang berpindah sampai beliau mencapai penerangan sempurna. He was attacked by many different kinds of hindrances. Beliau diserang dengan banyak sekali gangguan-gangguan yang muncul. So what did he do? Apa yang beliau lakukan? He didn't call it 6 R's. Beliau tidak menyebutnya sebagai 6R. He called it right effort, Beliau menyebutnya sebagai usaha benar. but it is the same. Tapi itu adalah hal yang sama. Now, when you're sitting, you can have a very, very good deep sitting. Pada saat Anda duduk bermeditasi, Anda mungkin mendapatkan satu duduk meditasi yang sangat baik. And then your mindfulness becomes weak for whatever reason. Kemudian kewaspadaan Anda menjadi melemah, apapun alasannya. Then you have hindrances coming up. Dan muncullah gangguan pada saat itu. You have to understand that your mind is trying to help you at that time. Anda harus mengerti bahwa pikiran Anda mencoba membantu Anda pada saat itu. Because it's throwing up all of these hindrances at you. Karena dia mengirimkan banyak sekali gangguan terhadap Anda. And what it's doing is helping you to improve your mindfulness.
Yang dilakukan oleh gangguan itu adalah membantu kita untuk mempertajam kewaspadaan kita. Every time an hindrance arises, Setiap saat gangguan muncul, and you let it be and relax and smile and come back to your object of meditation, dan Anda biarkan itu ada di sana, kemudian Anda rilekskan, tersenyum kembali kepada objek meditasi Anda. you are improving your mindfulness. Anda memperbaiki kewaspadaan Anda. You have to remember that the whole point of meditation is not to become concentrated, Anda harus ingat bahwa seluruh pengertian tentang meditasi bukanlah untuk menjadi konsentrasi. but the point of the meditation is to see how mind's attention moves away from your object of meditation. Tapi hal yang terpenting adalah memperhatikan bagaimana pikiran itu berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Now, this is a main difference between the absorption concentration and what I'm showing you here. Ini mungkin sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh meditasi konsentrasi absorpsi dengan apa yang Bante jelaskan pada kita. With absorption concentration, you can become very, very peaceful and very calm without any disturbances. Dengan meditasi konsentrasi absorpsi, pikiran Anda mungkin menjadi sangat tenang tanpa adanya gangguan apapun. I have a monk friend that practices one-pointed absorption concentration, Bante punya seorang teman yang mempraktekkan meditasi konsentrasi absorpsi. and he sat for 3 days without moving. Dan dia duduk selama 3 hari tanpa bergerak. Unfortunately, all he got was peaceful and calm. Sayangnya yang dia dapatkan hanyalah rasa tenang dan rasa damai. He didn't learn how mind's attention moves, Dia tidak mempelajari bagaimana pikiran itu berpindah. but he did become very famous because he sat for 3 days, Tapi dia menjadi sangat terkenal karena dia bisa duduk selama 3 hari. which is not an easy thing to do. Yang sangatlah sulit untuk dilakukan. I did meet one lady that was a very, very advanced meditator. Bante bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang meditator tingkat tinggi. She could sit for 7 days. Dia bisa duduk selama 7 hari. And I asked her why. Dan Bante bertanya mengapa? Why do you want to sit for 7 days? Kenapa Anda mau duduk selama 7 hari? She said, relief. Dia bilang rasa lega. She didn't have any thoughts in her mind. Dia tidak punya pikiran dalam She was experiencing the cessation of perception, feeling, and consciousness. Dia merasakan berhentinya persepsi, kesadaran, dan perasaan. So, being able to sit for a period of time like that, you don't even have consciousness come up and disturb you. Jadi duduk selama itu tidak adanya kesadaran yang mengganggunya. And that's why there was so much relief. Dan itulah sebabnya kenapa dia merasakan begitu rasa lega yang luar biasa. Now, what's the difference between the two meditators? Apa bedanya di antara dua meditator ini? The little Indian woman that could sit for 7 days was an anagami. Seorang wanita yang bisa duduk selama 7 hari itu adalah seorang anagami. And the monk that could sit for 3 days was nothing. Bos, Nothing. biku yang duduk selama 3 hari itu bukan apa-apa. By nothing, I mean that he did not have any supernatural attainment. Yang dimaksud dengan bukan apa-apa adalah biku ini tidak mencapai kemampuan luar biasa apapun. So he only had concentration. That's all he had.
Jadi dia hanya punya konsentrasi, cuma itu yang dia punya. Okay, now we're going to go back to another sutta. Kita akan menuju ke sutta lainnya. This is sutta number 14. It's called Ascetics and Brahma. Ini adalah Sutta Samyutta Nikaya nomor 14 mengenai para petapa. At Sawati, Di Sawati, monks, as to those ascetics who do not understand these things, para biku, ada juga petapa-petapa yang tidak mengerti tentang hal-hal ini. the origin of these things, Asal mulanya hal-hal ini, the cessation of these things, berhentinya semuanya ini, and the way leading to the cessation dan cara untuk menuju berhentinya hal-hal ini. of these things. What are those things that they do not understand, Apa yang mereka tidak mengerti? whose origin they do not understand, Asal mula siapa yang mereka tidak mengerti? whose cessation they do not understand, Berhentinya siapa yang tidak mereka mengerti? and the way leading to whose cessation they do not understand. Dan jalan menuju mana siapapunnya yang tidak mereka mengerti? Now, what did I just say? I just gave you the Four Noble Truths. Bante baru saja mengajarkan tentang 4 kesunyataan mulia. See, each link is considered suffering Setiap lingkaran itu dianggap sebagai penderitaan because it causes disturbance. karena itu membuat gangguan pada kita. What's the origin of that suffering? Second Noble Truth. Dari mana asalnya tentang penderitaan itu adalah kesunyataan yang kedua. What's the cessation of that suffering? Apakah berhentinya dari penderitaan itu Third Noble Truth. adalah kesunyataan yang ketiga? What's the way leading to the cessation of that suffering? Apakah jalan yang menuju akhirnya penderitaan? Fourth Noble Truth. Itu adalah kesunyataan yang keempat. Okay. They do not understand aging and death. Mereka tidak mengerti menjadi tua dan meninggal. First Noble Truth. Itu adalah yang pertama, kesunyataan pertama. Its origin. Asalnya, Second Noble Truth. kesunyataan kedua. Its cessation. Berhentinya, Third Noble Truth. kesunyataan ketiga. The way leading to its cessation. Jalan untuk berhentinya penderitaan. Fourth Noble Truth. Kesunyataan keempat. They do not understand birth, Mereka tidak mengerti kelahiran, habitual tendency, tendensi tentang kebiasaan, clinging, kemelekatan, craving, nafsu keinginan, feeling, perasaan, contact, kontak, the six sense bases, 6 landasan indera, mentality, materiality, mentalitas materialitas, consciousness, kesadaran, formations, bentuk-bentuk their origin, asalnya, their cessation, berhentinya, and the way leading to their cessation. dan cara untuk menuju ke akhirnya. These are the things that they do not understand. Ini adalah hal-hal yang tidak mereka mengerti. These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahman among Brahmins. Ini yang Sang Buddha maksudnya tidak mengerti, menjelaskan bahwa mereka bukanlah petapa di antara para petapa. And these venerable ones do not, by realizing for himself with direct knowledge, Dan para orang-orang ini yang tidak melihat dengan pengetahuan langsung in this very life enter and dwell in the goal of asceticism. dalam kehidupan ini yang memasuki dalam kehidupan pertapaan. So what did I just say there? Apa yang baru saja Bante katakan? It says, the Buddha said, if you do not understand
dikatakan kalau kita tidak mengerti bagaimana cara bekerjanya Paticcasamuppada ini with the Four Noble Truths, dengan 4 kesunyatan mulia, then you cannot attain Nibbana. maka Anda tidak akan bisa mencapai Nibbana. Now that's a little bit different than people practicing straight Vipassana, Ini sangatlah berbeda dengan orang-orang yang mempraktekkan Vipassana. because they say you attain Nibbana by seeing anicca, dukkha, anatta. Karena mereka berbicarakan tentang mencapai Nibbana dengan melihat anicca, dukkha, anatta. But that doesn't agree with what we just said here. Tapi tidak sesuai dengan apa yang barusan kita bicarakan di sini dalam sutta ini. Now, which one are you going to take to be true? Mana yang Anda ambil sebagai yang benar-benar betul? You see the difference? Anda lihat perbedaannya? Okay. But monks, Tetapi para biku, as to those ascetics and brahmins, as dengan kepada para petapa itu dan brahmana who understand these things. yang mengerti tentang hal ini. First noble truth, Ini adalah kesunyatan pertama, the origin of these things, asal mulanya dari semuanya ini, the cessation of these things, berhentinya hal ini, the way leading to the cessation of these things. cara untuk berhentinya dari semua ini. They understand aging and death, Mereka mengerti manusia tua dan meninggal, its mati. origin, Asalnya, its cessation, berhentinya, and the way leading to its cessation. dan caranya untuk mencapai terhentinya penderitaan ini. And then it goes through all of the links of dependent origination again. Dan kemudian dibicarakan tentang hubungan dari Paticcasamuppada ini lagi. These are the things that they understand, Ini adalah hal-hal yang mereka mengerti. whose origin they understand, Milik siapa asal mulanya yang dimengerti. whose cessation they understand, Milik siapa yang berhentinya yang mereka mengerti. and the way leading to whose cessation they understand. Dan cara menuju ke akhir penderitaan ini punya milik siapa? These I consider to be ascetics among ascetics, Ini dikatakan sebagai petapa di antara para petapa and Brahmins among Brahmins. dan brahmana di antara para brahmana, And these venerable ones, dan orang-orang yang Bhaktis, Oke. Dan inilah para biku. not bhikkhu, Bhaktis, Dan inilah para bhante. by realizing it for themselves with direct knowledge. Dengan menyadarinya, mereka menyadarinya sendiri dengan pengetahuan yang langsung dialami. In this very life, Di dalam kehidupan ini, enter and dwell the goal of asceticism and the goal of Brahmanahood. memasuki tujuan dari para petapa dan tujuan para brahmana. So this is saying that when you do see the links of dependent origination and the Four Noble Truths, Disinilah dikatakan bahwa apabila Anda melihat rangkaian dari Paticcasamuppada ini dan 4 kesunyatan mulia, that is how you experience Nibbana. begitulah cara Anda mengalami Nibbana. Okay, now go back to the last part of this section. Kembali menuju ke akhir bagian sutta ini, And it says what to look for in a teacher. dikatakan apa yang harus dilihat dari seorang guru. Monks, Para biku, one who does not know and see as it actually is, seseorang yang tidak bisa melihat apapun yang sebenarnya bisa dilihat, aging and death, menjadi tua dan kematian, its origin,
Asalnya, its cessation, berhentinya, and the way leading to its cessation, dan caranya untuk menuju ke akhirnya, should search for a teacher in order to know this as it really is. harus mencari seorang guru yang mengerti dan membawa pengertian tentang hal ini. So right there it tells you what to look for in a teacher. Di situ menjelaskan pada kita apa yang harus kita cari dari seorang guru. You want a teacher that understands dependent origination and how it works. Anda mau mencari seorang guru yang mengerti tentang Paticcasamuppada dan bagaimana ini bekerjanya, And can tell you how it works. dan bisa menjelaskan Anda bagaimana ini bekerja. So this is what you look for in a teacher. Ini yang harus Anda cari dari seorang guru. Now, what does it say about doing the training? Apa yang dikatakan tentang latihan? If one does not know and see as it really is, aging and death, Kalau seseorang tidak bisa mengajarkan untuk melihat usia tua dan kematian, their origin, their cessation, and the way leading to their cessation, asalnya dan caranya menuju ke akhir dari penderitaan ini, should practice the way of training in order to know it as it actually is. harus berlatih dan mengerti bagaimana mempelajari hal ini seperti apa adanya. So this is telling you what your practice should be like. Jadi ini menjelaskan seperti apa latihan kita seharusnya. What you're starting to understand now Apa yang Anda mulai mengerti sekarang, that I've been teaching you since the start of the retreat bahwa Bante telah mengajarkan kita dari permulaan retret ini, is the links of dependent origination. adalah hubungan dari rangkaian Paticcasamuppada. I didn't tell you all of the links, Bante tidak memberitahukan semua rangkaiannya, just the ones that are easily seen. tapi hanya beberapa yang bisa dilihat dengan lebih mudah. As you go deeper in your practice, Pada saat kita berlatih lebih mendalam, and you're able to sit with your object of meditation for a longer and longer period of time, dan Anda bisa bersama objek meditasi Anda dengan waktu yang lebih lama, then you will be able to see other links of dependent origination that you hadn't seen before. maka Anda akan bisa melihat rangkaian Paticcasamuppada lainnya yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. See, now, a lot of you are advanced meditators now. Sebab banyak sekali dari Anda semua adalah meditator tingkat tinggi sekarang. Which makes me very happy. Dan itu membuat Bante sangat bahagia. As you become familiar with the equanimity Pada saat Anda mulai merasakan mengerti tentang keseimbangan atau PK and the stillness in your mind, dan ketenangan diam di dalam pikiran Anda, you will begin to notice when mind's attention starts moving. Anda akan bisa mulai memperhatikan pada saat pikiran perhatian ini mulai bergerak. Now, before, I was telling you when you first start doing your practice, your mind is flip-flopping like this. Pada saat Anda mulai berlatih, Bante bicarakan tentang pikiran kita yang akan berpindah-pindah seperti ini. Now you're starting to notice that it's moving like this. Sekarang Anda mulai memperhatikan ini bergeraknya seperti ini. What you will start to notice very quickly is your mind can be on your object of meditation. Yang Anda bisa perhatikan lebih cepat sekarang, pikiran Anda ada di dalam objek meditasi Anda, And a disturbance starts to arise. dan mulai ada gangguan-gangguan yang muncul. And your mind will start wobbling like this. Kemudian pikiran kita akan bergoyah seperti ini. Now, if you start seeing your mind wobble
while you're on your object of meditation and you 6R right then, your mind will not become distracted. Jadi kalau pada saat Anda sedang berada dengan objek meditasi Anda dan Anda perhatikan pikiran Anda mulai bergoyang dan Anda melakukan 6R, maka pikiran Anda tidak akan berdiam di dalam objek meditasi. But there are going to be some times when your mindfulness isn't so sharp. Tapi ada masanya di mana kewaspadaan Anda tidak begitu tajam. And you will see your mind float away and then get distracted. Dan Anda akan melihat pikiran Anda mulai bergerak dan akhirnya pergi. The more interest you have in staying with your object of meditation, semakin Anda tertarik untuk tinggal bersama objek meditasi Anda, the more quickly you will notice when your mind starts doing this. semakin cepat Anda akan memperhatikan pikiran Anda mulai bergerak seperti ini. And you'll be able to 6R then, and your mind will stay very peaceful and calm for a longer period of time. Dan Anda bisa melakukan 6R sehingga pikiran Anda bisa bersama objek meditasi Anda di dalam waktu yang lebih lama lagi. Because we still have quite a few days for the retreat, you're going to get to go quite a bit deeper. Karena kita masih ada beberapa hari dalam retret kita, maka pikiran Anda akan menjadi lebih dalam lagi. And you're going to be able to see smaller movements like this. Dan Anda akan bisa mulai melihat pergerakan yang lebih kecil seperti ini. You'll be able to 6R that. Dan Anda bisa melakukan 6R itu. You'll be able to sit for longer periods of time. Anda bisa duduk lebih lama lagi. Hour and a half, 2 hours, 2.5, 3 hours. 1,5, 2 jam, 2,5, 3 jam. Without physical discomfort. Tanpa adanya rasa badan yang tidak nyaman. You notice that I have to wear these stockings. Anda perhatikan Bante harus menggunakan stocking ini. What happened when I was in Burma was the first day of a retreat. First day I got to Burma. Yang terjadi adalah pada saat Bante pertama kali tiba di Burma, hari pertama, The teacher said, start the retreat. gurunya bilang, ayo mulai retretnya. First day I went to him after that I started the retreat. He said, how long did you sit? Hari pertama, gurunya bertanya pada Bante, I berapa said, lama duduknya? I sit for 1 hour, I walk for 1 hour. That's what they told me I needed to do. Bante bilang, Bante duduk selama 1 jam, berjalan selama 1 jam, itulah yang diberitahukan kepada Bante untuk melakukan. He said, why don't you sit longer? Dan gurunya bilang, kenapa tidak duduk lebih lama? I said, fine. Bante bilang, oke. Next day I came in for the interview. He said, how long do you sit? Kebesokan harinya, Bante datang pada gurunya dan ditanya, berapa lama duduknya? I said, I sat for 2 hours, I walked for 1 hour. Bante bilang beliau duduk selama 2 jam dan berjalan selama 1 jam. He said, good. Dan gurunya bilang, baik, Why bagus. don't you sit longer? Kenapa Anda tidak duduk lebih lama lagi? I said, okay. Bante bilang, oke. So the next day I came in. Hari berikutnya Bante datang lagi He said, how long did you sit? dan ditanya berapa lama duduknya. I said, I sat for 3 hours, which is very difficult. Bante bilang beliau duduk selama 3 jam tapi sangatlah sulit. He said, good. Dan gurunya bilang, bagus. Why don't you sit longer? Kenapa nggak duduk lebih lama lagi? Okay. Bante bilang, oke. Biarpun kelihatannya susah. I came in the next day and he asked me how long I sat. Kemudian Bante datang lagi kepada gurunya dan ditanya berapa lama beliau duduk. And I said I sat for 4 hours. It was very, very difficult.
Bante bilang beliau duduk selama 4 jam sangatlah sulit. A lot of pain comes up when you start sitting for long periods of time. Dan mulai merasakan rasa sakit pada saat kita duduk lebih lama. He said, "Did you move?" Dan ditanya, apakah kamu bergerak? I said, "Yes, it hurt. I had to change my posture." Bante bilang, iya, karena itu sakit harus mengganti postur. He said, "Well, don't move." Dan dikatakan jangan bergerak. I said, "Okay." Bante bilang oke. I came in the next day, I had tears coming down my face. Keesokan harinya, Bante datang pada gurunya dengan adanya air mata yang mengalir. Because the pain was so intense. Karena rasa sakitnya luar biasa. He said, "How long did you sit?" Dan ditanya, berapa lama kamu duduk? I said, 4 hours. Bante bilang 4 jam. Did you move? Ditanya, apakah kamu bergerak? No. Bante bilang tidak. I never want to do that again in my life. Bante bilang, saya tidak mau melakukan itu lagi dalam hidup saya. In 4 days, I went from sitting 1 hour at a time to sitting 4 hours at a time. Jadi dalam 4 hari, Bante duduk mula-mula 1 jam sampai 4 jam setiap kali duduk. And he wanted me to sit longer. Dan gurunya mau Bante duduk lebih lama lagi. Eventually, I started sitting longer. Dan akhirnya Bante memang bisa duduk lebih lama. I would sit for 6 hours to 8 hours around that time. Bante duduk selama 6 sampai 8 jam pada saat itu. What happens is about from 3 hours to about 4.5 hours, extreme pain comes in the body. Yang terjadi adalah pada saat beliau duduk 3 sampai 4,5 jam, rasa sakit luar biasa dirasakan di dalam badan. And then it fades away. Dan kemudian pergi. Then you can sit for a very long period of time. Dan kemudian bisa duduk lebih lama lagi. And then in about 6 hours, the pain comes up again. Setelah 6 jam, rasa sakit itu muncul lagi. And it's much more intense. Dan lebih sakit lagi. So I would sit until I couldn't stand it anymore. Jadi Bante duduk sampai tidak tahan lagi. Sometimes it's 7 hours, sometimes 8 hours. Kadang-kadang 7, kadang-kadang 8 jam. As soon as I got up and I started walking, Begitu Bante berdiri dan mulai berjalan, all the pain went away. semua rasa sakitnya hilang. And I started thinking, why did I get up? Dan Bante berpikir, kenapa saya bangun? I walked from here to where you are. Bante berjalan dari sini ke sana kira-kira 1,5 meter. I sat down again and I would sit for 3 hours. Bante duduk lagi dan duduk selama 3 jam. As a result of pushing my sitting like that, Sebagai hasil dari terlalu mendorong diri sendiri duduk seperti itu, I developed blood clots in my legs. terjadilah penyumbatan di dalam kakinya, dari penyumbatan darah dalam kakinya. And now I have to wear these stockings because my ankles will get that big. Jadi harus memakai stocking karena kalau tidak tumitnya ini bisa bengkak seperti itu. Now, the reason that I have this problem was because I didn't do it naturally. Alasan kenapa itu terjadi karena Bante tidak melakukannya secara natural atau alami itu. I followed the directions of the teacher and I forced myself to sit for long periods of time. Beliau mengikuti instruksi dari gurunya untuk duduk lebih lama. I don't want you to do that. Bante tidak mau kita semua melakukan itu. You will be able to sit longer, Anda bisa duduk lebih lama, but if there is extreme pain, I want you to get up and start doing the walking. Tapi kalau Anda mulai merasakan rasa sakit luar biasa, Bante maunya Anda berdiri dan berjalan. I have had students that would sit for 6 or 8 hours without moving. Bante punya murid-murid yang bisa duduk selama 6 sampai 8 jam tanpa bergerak. But they did it in a natural way without forcing themselves. Tapi mereka melakukannya dengan sangat alami tanpa memaksa. That's what I want you to do.
Itulah yang Bante inginkan kita lakukan. Sit as long as you are very comfortable, Anda boleh duduk selama mungkin Anda nyaman. but don't push it, Jangan memaksa. okay? So it's very important to realize that when you put in right effort, it doesn't mean pushing. Sangatlah penting untuk kita semua mengerti bahwa usaha benar adalah tidak memaksa. Nothing in the Buddha's path teaches us to force anything. Di jalan Sang Buddha tidak ada cara untuk memaksa kita melakukan sesuatu. What the Buddha taught us was how to lovingly accept things. Yang Sang Buddha ajarkan pada kita adalah dengan cinta kasih menerima hal seperti apa adanya. And how to follow our true nature. Dan bagaimana mengikuti secara alamiah. Now, there are some times when you have a pain arise Kadang-kadang mungkin muncul rasa sakit, that you want to sit with it for a little while longer. tapi Anda bisa duduk dengan rasa sakit itu sedikit lebih lama, A few minutes longer. beberapa menit lebih lama, Just to see if it will go away by itself if you keep zigzagging. untuk melihat apakah dia akan pergi kalau Anda melakukan 6R itu terus. If it doesn't, and you sat at least a half an hour, Kalau tidak dan Anda harus duduk sedikitnya setengah jam, then get up and start walking. bangunlah dan mulai berjalan. Okay? Now, there's sometimes that your sitting is going to be very good and you'll sit for 2 or 3 hours. Kadang-kadang mungkin pada saat Anda duduk, Anda bisa duduk dengan sangat enak selama 2-3 jam. Then you get up and you start walking Dan Anda bangun mulai berjalan, and you come back and you think, oh, that was such a good sitting, I think I'll do that again. dan Anda berpikir, wah duduknya enak sekali, saya akan melakukannya lagi. And it doesn't happen. Dan itu tidak akan terjadi. And then you start putting in more energy. Dan Anda mulai menaruh lebih banyak energi berusaha lebih keras. And then you start getting restless. Dan Anda mulai merasakan kegelisahan. So you put in more energy. Dan Anda menaruh lebih banyak lagi energi. And then you finally say, oh, I can't do this now. This is a lousy meditation. I'm going to get up and walk. Dan Anda bilang, wah ini meditasinya jelek sekali, saya mau bangun dan berjalan. Why was it like that? Kenapa seperti itu? Because you had an expectation, I want my meditation to be like the last one. Karena Anda punya harapan, saya mau meditasi saya seperti yang terakhir tadi, yang enak itu. And when it isn't like that, then you try harder. Kalau tidak seperti itu, maka Anda mencoba lagi lebih keras. Who is trying harder? Siapa yang mencoba lebih keras? I am. And then you try even harder. Dan Anda mencoba lebih keras lagi. Actually, what you should be doing is trying less hard. Jadi sebetulnya yang harus Anda lakukan mencoba dengan tidak sekeras itu, lebih kurang jadinya. We have this idea if we put a little bit of effort in and it doesn't work, we need to put more in to make it work. Kita punya ide bahwa kalau kita menaruh lebih banyak energi, menaruh lebih banyak usaha, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. And it's the opposite. Tapi ternyata itu sebaliknya. We have to put less energy in, Kita harus menaruh energi yang lebih sedikit. but we want to sharpen our mindfulness. Tapi kita mau mempertajam kewaspadaan kita. So you can observe how much energy you need to put in. Sehingga Anda bisa memperhatikan, mengobservasi berapa banyak energi yang harus kita taruh di sana. Now, energy is one of the enlightenment factors. Energi adalah salah satu faktor pencerahan. And it's something that you have to become very familiar with for yourself.
Dan itu adalah salah satu hal yang Anda harus kenali untuk diri Anda sendiri. If you put too much energy in, you get restless. Kalau Anda berusaha menaruh lebih banyak energi di sana, Anda menjadi gelisah. If you don't put quite enough energy in, your mind gets dull. Kalau kita tidak menaruh cukup banyak energi, maka pikiran kita menjadi tumpul. So you have to learn how to adjust the amount of energy you're using. Jadi Anda harus belajar bagaimana menyesuaikan bagaimana memperhatikan energi ini With every sitting. dalam setiap kali duduk. And even in that sitting, you might have to adjust your energy a little bit. Jadi mungkin dalam waktu duduk itu Anda harus menyesuaikan energi Anda lebih memperhatikan energi Anda. How do you adjust your energy? Bagaimana Anda menyesuaikan energi Anda? By the interest you have in staying with your object of meditation. Dengan mempunyai rasa tertarik dan diam tinggal bersama objek meditasi Anda. If your mind starts to dull out a little bit, kalau pikiran Anda mulai terasa tumpul, you need to pick up your interest. Anda harus mulai menaruh sedikit perhatian di sana. If it's too much, kalau terlalu banyak, you need to back away from it. Anda mundur sedikit. Not be quite as interested. Tidak terlalu tertarik di sana. Okay, so you might have to adjust 3 or 4 times in a sitting so that you have good mental balance. Jadi mungkin dalam satu kali duduk Anda harus menyesuaikan 3 kali, mungkin 4 kali sehingga kita punya keseimbangan di dalam pikiran kita. Now, the enlightenment factors are very interesting. Faktor-faktor pencerahan sangatlah menarik. The first enlightenment factor is mindfulness. Yang pertama dari faktor pencerahan adalah kewaspadaan. Remember, mindfulness is your observation power. Ingatlah bahwa kewaspadaan adalah kekuatan untuk memperhatikan. That's all mindfulness is, learning how to observe. Itulah kewaspadaan, belajar bagaimana memperhatikan, mengobservasi. The next enlightenment factor is this is investigation of your experience. Adalah menginvestigasi pengalaman Anda. That means you're seeing how much energy you need to put on your meditation or how to take it off. It's helping you to keep good balance. Jadi memperhatikan energi itu untuk supaya kita bisa memperhatikan bagaimana pikiran kita ini energi kita lebih tinggi atau lebih rendah supaya menjadi seimbang. The investigation of your experience also has to do with seeing how hindrances arise. Investigate how hindrance arise. Dan juga menginvestigasi bagaimana rintangan-rintangan ini mulai muncul. Investigate how those links of dependent origination occur. Menginvestigasi bagaimana rangkaian paticcasamuppada ini mulai muncul. Next is the energy enlightenment factor. Berikutnya adalah energi dalam faktor pencerahan. When your energy is in perfect balance, Kalau energi Anda ada di dalam satu keseimbangan yang sempurna, what happens right after that is another different kind of joy arises. yang akan terjadi setelah itu adalah
perasaan sukacita lain yang muncul. The enlightenment factor of joy, this kind of joy is called all-pervading joy. Bubbling out of every cell. Oh, oke. Jadi sukacita yang dirasakan ini adalah terasa di dalam sel-sel badan kita itu meluap-luap rasa bahagianya. Now, as you go deeper in your meditation, Pada saat kita masuk lebih dalam di meditasi kita and this kind of joy arises, dan rasa sukacita ini muncul, it's not the light, bubbling kind of joy that you've already experienced before. ini bukanlah rasa sukacita yang muncul sama seperti yang pernah Anda rasakan dalam beberapa hari ini. This is a very deep feeling of happiness, Ini adalah rasa kebahagiaan yang sangat mendalam but without the excitement. tanpa adanya excitement. Blank. What's excitement? Ini top. Ya, satu rasa kegirangan. Thank you. Most Buddha images, Kebanyakan dari gambaran Buddha Rupang, the eyes will be about halfway open. matanya kira-kira setengah terbuka. There's always been a discussion about this among monks. Why are the eyes open on a Buddha image? We want you to close your eyes. Jadi para biku sering membicarakan hal ini, mendiskusikan kenapa mata sang Buddha itu sepertinya setengah terbuka, padahal mereka maunya kita matanya tertutup. The reason that the eyes are open about halfway is because when you experience the enlightenment factor of joy, your eyes will open up. Alasannya adalah kenapa mata itu sepertinya setengah terbuka. Pada saat kita merasakan kebahagiaan sukacita di dalam faktor pencerahan ini, mata kita akan terbuka. Begitu senangnya. And it comes as kind of a surprise. Dan itu datang seperti satu rasa surprise yang nyaman. You're sitting very nicely with your eyes closed and all of a sudden they're open. Anda sedang duduk enak-enak di meditasi, tiba-tiba matanya terbuka. And you think, well, that's strange. Anda You pikir, close your eyes. Anda pikir itu rasanya aneh, dan Anda tutup lagi matanya. And then your eyes open again. Dan mata Anda terbuka lagi. And you say, well, if you want to stay open, stay open. I don't care. Dan Anda bilang, saya mau buka aja matanya. Silakan buka matanya, Bante tidak peduli. So that's why you see the Buddha image, that he has a little smile and his eyes are half open because he's experiencing the enlightenment factor of joy. Itulah alasannya mengapa ada sedikit senyum di ujung bibir sang Buddha Rupang dan matanya setengah terbuka karena beliau mengalami rasa bahagia itu. Now, always after joy arises, it will stay there for a period of time and then it will fade away. Selalu setelah rasa sukacita bahagia ini muncul, maka akan berdiam sementara di sana dan lama-kelamaan akan memudar. After it fades away, you will always feel tranquility. Setelah itu memudar, selalu Anda akan merasakan satu rasa tranquil yang begitu tenang. That happens to be the next enlightenment factor. Itu adalah faktor pencerahan yang berikutnya. After your mind becomes very peaceful and tranquil, then your mind will become very still. Setelah pikiran Anda merasakan satu rasa ketenangan, maka pikiran Anda akan menjadi diam, tenang. This is what I call collective mind. Inilah yang Bante sebutkan sebagai pikiran yang menyatu. In Pali, they call it samadhi. Di dalam bahasa Pali dinamakan dengan samadhi. But samadhi does not mean concentrate. Samadhi bukanlah berarti konsentrasi.
Because concentrated, the way it's used now means one-pointed. Karena samadhi yang digunakan sekarang adalah konsentrasi ke dalam satu titik absorpsi itu. But the samadhi that the Buddha was talking about is about having your mind open so you can see things coming from a long ways off. Ya, tapi samadhi yang dimaksudkan Sang Buddha adalah pikiran kita yang begitu luas membuka sehingga kita bisa memperhatikan apapun yang muncul. When your mind becomes very collected, then the equanimity enlightenment factor arises. Pada saat pikiran kita menyatu dengan penuh, maka keseimbangan dari batin muncul. The equanimity means that there's no excitement in your mind at all. Keseimbangan di dalam pikiran berarti tidak adanya satu rasa girang yang muncul pada saat itu. Your mind is very alert. Pikiran Anda menjadi sangat jeli, Your mind is very calm. sangatlah tenang, And there's no shaking in it. dan tidak bergerak sama sekali di dalamnya. Now, when you have restlessness arise, Kalau ada rasa gelisah yang muncul, because you're putting too much energy into your meditation, karena Anda menaruh begitu banyak usaha energi di dalam meditasi Anda, then you want to use the tranquility dan Anda menggunakan ketenangan ini let's try that again. Then you want to use the tranquility enlightenment factor sehingga Anda bisa menggunakan ketenangan di dalam faktor kesempurnaan ini, pencerahan, as your wish to your spirit or to the holy. sebagai satu pengharapan untuk seluruh makhluk. So you want to bring up a feeling of very strong tranquility. Jadi Anda bisa membawa rasa ketenangan yang sangat kuat And use that as part of your object of meditation. dan gunakan itu sebagai bagian dari objek meditasi Anda. When restlessness arises, you feel like moving. Kalau kegelisahan muncul, yang Anda rasanya kepingin bergerak. But you remember the instructions are don't move while you're sitting. Tapi instruksinya yang Anda ingat adalah jangan bergerak pada saat Anda duduk. How many people sit that way? Berapa orang yang duduk seperti itu? They're all moving. Don't move your body. Jangan gerakan badan Anda. You can move as much as he does. Anda boleh bergerak sebanyak Sang Buddha di dalam This acara is ini. important. Ini sangatlah penting. If you change your posture because you're a little bit uncomfortable, you're not being mindful. Kalau Anda bergerak untuk mengganti postur untuk merasakan nyaman, Anda tidak lagi menjadi waspada. You're not seeing how mind's attention moves. You're giving in to a feeling. Jadi Anda tidak lagi melihat bagaimana pikiran ini bergerak, tapi Anda menyerah pada perasaan itu. Who wants to move? Siapa yang mau bergerak? See? So you're slowing down your progress when you move. Jadi Anda memperlambat kemajuan Anda pada kalau Anda bergerak. So you don't move your body at all. Jangan gerakan badan Anda sama sekali. But you get a chance to observe how mind's attention goes to that. Tapi Anda punya kesempatan untuk memperhatikan bagaimana perhatian pikiran pergi ke sana. Restlessness is a very painful feeling. Kegelisahan adalah satu perasaan yang sangat menyakitkan. And when you give in to painful feeling, Kalau Anda menyerah pada rasa sakit itu, you're not seeing it.
Anda tidak melihatnya. You're identifying with it and telling yourself, I gotta move, I can't stand this. Jadi Anda mengidentifikasi perasaan itu sebagai saya harus bergerak, saya tidak tahan. So when you sit still, you get a chance to see how your mind's attention goes to that. Jadi kalau Anda duduk diam, Anda punya kesempatan untuk melihat bagaimana perhatian pikiran Anda pergi menuju ke sana. So you 6 hours, you come back, and your mind does that again. You start to be able to see all of the different links that arise. Dan pada saat pikiran Anda itu berpindah, sehingga Anda bisa melihat dengan jelas, Anda lakukan 6R, kemudian kembali pada objek, sehingga Anda bisa melihat bagaimana rangkaian itu bekerja. So when you move, you are taking away the opportunity to learn something that you didn't know before. Jadi kalau Anda bergerak, Anda kehilangan kesempatan untuk memperhatikan apa yang seharusnya Anda perhatikan, yang belum pernah sebelumnya Anda lihat. Okay, this is the last sutta in this particular part Ini of the book. adalah sutta terakhir di dalam bagian buku ini. One does not know and see as it really is. Seseorang yang tidak melihat, does not see and Does not know and see as it really is. seseorang yang tidak tahu dan melihat seperti apa adanya, All of the links of dependent origination, seluruh rangkaian dari paticca samuppada, their origin, their cessation, and way leading to their cessation, asalnya, berhentinya, dan cara untuk menuju ke akhirnya. should make an exert yourself, effort. Oh, should, what's that? I'm sorry. Exert. Jadi, exert, let me think. What's Make the an word? effort. Make effort. Oh, make effort. Berusaha terlalu keras. Arouse desire. Menimbulkan keinginan. What does that mean? Apa artinya? There is such a thing as wholesome desire. Ada satu hal yang dinamakan dengan keinginan yang baik. Wholesome desire is, I would like to attain Nibbana. Keinginan yang baik adalah saya ingin mencapai nibbana. A wholesome desire points your mind in the direction you want it to go. Satu keinginan yang baik adalah membawa pikiran kita menuju ke tempat yang ingin Anda tujukan. But it doesn't identify with that as I have to. Tapi tidak diidentifikasi sebagai saya harus. In Pali, this is called chanda. Dalam bahasa Pali dinamakan dengan canda, This means wholesome desire. yang berarti adalah keinginan yang baik. It arouses enthusiasm. Timbullah rasa antusias, Applies energy. menaruh energi, Practices patience. mempraktekkan kesabaran, Practices mindfulness. mempraktekkan kewaspadaan, Practices clear comprehension. mempraktekkan pengertian yang jelas, And practices all the time dan mempraktekkan setiap saat in order to know this as it really is. untuk mengerti hal-hal seperti apa adanya. In other words, Dengan kata lain, you have to be enthusiastic in observing how restlessness works. kita harus punya satu rasa antusias untuk mengetahui bagaimana kegelisahan ini bekerja. You have to be familiar with it
because it's going to be around until you're an RI. Anda harus mengerti dan tahu, terbiasa dengan hal ini sampai Anda menjadi arahat. So instead of moving because of restlessness, trying to see how it arises. Daripada Anda bergerak untuk memperhatikannya, cobalah untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana itu mulai muncul. When you pull up the feeling of tranquility, the feeling of restlessness becomes less strong. Kalau Anda membawa perasaan yang tenang dan nyaman itu, maka rasa kegelisahan itu akan mereda. So it becomes easier to observe how it works. Jadi lebih mudah untuk memperhatikan bagaimana hal itu bekerja. See, when you take an interest in how something works, Kalau Anda punya satu rasa tertarik tentang bagaimana sesuatu ini bekerja, you are not identifying with that as being me. Anda tidak mengidentifikasinya sebagai saya. You're seeing this as this part and this part and this part, Anda melihatnya sebagai bagian ini, bagian ini, bagian ini, but it's not mine. tapi itu bukan punya saya. It's only this. Itu cumalah hal ini. See how it's important to see how the process works. Itulah betapa pentingnya untuk melihat betapa pentingnya untuk melihat bagaimana proses ini bekerja. Because this is teaching you how to see everything impersonally. Karena ini mengajarkan kita untuk melihat hal-hal ini sebagai tanpa diri. And that is directed leading to Nibbana. Dan hal ini akan membawa kita langsung menuju ke Nibbana. You see, every thought, Anda lihat setiap pikiran, every feeling, setiap perasaan, every sensation that arises in mind and body setiap sensasi yang muncul dalam pikiran dan badan jasmani is part of an impersonal process. adalah bagian proses tanpa diri. When there is, I want this to happen, Kalau ada sesuatu yang saya ingin hal ini terjadi, there is the deluded mind. itu adalah pikiran yang just a minute, deluded, pikiran yang bodoh. The thing that we have to remember is everything that arises Yang harus diingat adalah semua hal yang muncul is impersonal. adalah tanpa diri. And we have to learn how to let go of the want to control. Dan kita harus melepaskan keinginan untuk mengontrol. Let go of all desire to control anything. Lepaskan semua keinginan untuk mengontrol apapun. And there's real freedom in that. Dan di sana ada satu rasa kemerdekaan, kebebasan. This is a very subtle kind of desire. Ini adalah satu keinginan yang sangat halus. And when restlessness comes up and you start moving, who wants to control that restlessness by moving? Jadi pada saat kegelisahan itu muncul, siapa yang mau kegelisahan, keinginan untuk bergerak? So you see how subtle it can get. Anda lihat betapa halusnya. What we're working for is to learn how to be dispassionate. Yang harus kita perhatikan dan pelajari bagaimana sehingga tidak adanya keinginan. And that means seeing everything as part of an impersonal process. Dan melihatnya semua hal sebagai bagian tanpa diri. That's only a thought.
Itu cumalah pikiran. It's only a feeling. Itu cumalah satu perasaan. Let it be. Lepaskan. Then you let go of the control. Sehingga Anda melepaskan kontrol itu. That's directly leading to Nibbana. Itu langsung akan menuju Nibbana. So now you're getting an idea more and more how to use the enlightenment factors. Sekarang Anda mulai mendapatkan gambaran bagaimana menggunakan faktor-faktor pencerahan. When all 7 enlightenment factors are in perfect balance. Pada saat semua faktor pencerahan ini ada di dalam satu keseimbangan yang sempurna, You will experience Nibbana. Anda akan mengalami Nibbana. Simple, right? Sederhana kan? Everybody let your breath out. You said that. Simple to you to experience. Well, it kind of happens by itself. Itu terjadi seperti apa adanya. The thing that you have to remember is just because something arises that you don't like, Yang harus diingat, biarpun ada sesuatu yang muncul, biarpun Anda tidak suka, you don't have to want to push it away and make it stop. janganlah berusaha untuk mendorongnya, menolaknya, dan membuatnya berhenti. Remember what I said a little while ago. Ingatlah apa yang Bante barusan katakan. Everything the Buddha teaches us is about lovingly accepting what arises. Apapun yang Sang Buddha ajarkan adalah dengan rasa kasih sayang menerima apa adanya. That means letting go of all control. Itu membawa kita melepaskan segala jenis kontrol And just seeing things as they are. dan melihat hal-hal seperti apa adanya. Not keeping your attention on it. Tidak memberikan perhatian padanya, But 6R and coming back to your objective meditation. tapi lakukan 6R dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. Now, we have a lot of old habits Tapi kita semua punya kebiasaan-kebiasaan lama that we've developed for many, many years. yang telah kita bawa, kembangkan selama bertahun-tahun. When this kind of feeling comes up, I always act that way. Kalau perasaan ini muncul, saya selalu bereaksi seperti ini. What this meditation will teach you is how to let go of that old habit Yang diajarkan oleh meditasi ini adalah bagaimana melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama and develop a new habit that is wholesome. dan mulai mengembangkan satu kebiasaan baru yang baik. What is that new habit? Apakah kebiasaan baru itu? That's right. Itu adalah 6R. You can't get upset with yourself when you forget. Janganlah kesal kepada diri sendiri kalau kita lupa. You just have to start over again. Anda hanya harus melakukannya dari awal. You can't judge yourself and condemn yourself because you're not perfect at doing this. Janganlah menghakimi diri sendiri karena Anda tidaklah sempurna. You just have to start over again. Anda hanya harus memulai dari pertama lagi. This is a game of do it again. Ini hanyalah satu permainan melakukan pengulangan. And when you make it a game and not be serious with it, Kalau Anda membuatnya sebagai satu permainan dan tidak serius, you start to have more joy in your mind. Anda akan merasakan perasaan bahagia di dalam pikiran Anda. Then it gets easy to recognize when your mind gets pulled down. Itu menjadi lebih mudah untuk mengenali pada saat pikiran Anda ditarik. The Buddha wasn't about being serious. Sang Buddha bukanlah mengajarkan tentang sesuatu yang sangat serius. He was always interested in teaching us how to be happy. Beliau selalu mengajarkan kita
bagaimana menjadi bahagia. So the more you have joy in your mind, the happier you become. Semakin kita banyak mempunyai rasa sukacita dalam pikiran, semakin bahagia perasaan kita. And the less attached you become. Dan semakin berkurang kemelekatan kita. It's quite easy to watch when your mind gets heavy and tight. Sangat menjadi mudah memperhatikan apabila pikiran kita menjadi berat dan tegang. But when you have the habit of smiling, you know that you're causing yourself pain. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang tersenyum, Anda tahu bahwa Anda menyebabkan diri Anda sendiri menderita. So you smile into that Dan Anda tersenyum pada hal itu. and let go of that hard feeling that's causing pain to yourself. Dan lepaskan perasaan-perasaan yang terasa berat yang Anda buat untuk diri Anda sendiri. One of the things that draws me the most to the Buddha's teaching Salah satu hal yang menarik Bante ke dalam ajaran ini is that we cannot blame anything out there for our own suffering. adalah kita tidak bisa menyalahkan sesuatu hal di luar sana tentang apapun yang kita derita. We cause suffering to ourselves. Kita menyebabkan penderitaan itu untuk diri kita sendiri. How? Bagaimana? I have this feeling I don't like it. Saya punya perasaan saya tidak suka. I want it to be different. Saya maunya berbeda. Then you have all of these thoughts and old habits Dan Anda punya pikiran-pikiran dan kebiasaan-kebiasaan lama that cause dissatisfaction to arise in your mind. yang menyebabkan ketidakpuasan muncul dalam pikiran Anda. See, this practice is for you to take out there with you. Latihan ini adalah untuk Anda bawa pada saat Anda keluar. And you can't blame anything out there for causing your pain. Anda tidak bisa menyalahkan sesuatu di luar sana yang menyebabkan penderitaan Anda. You have to see that you're causing yourself pain. Anda harus melihat bahwa Anda menyebabkan diri Anda sendiri menderita. Everything in Buddhism Semua hal dalam Buddhisme is about learning how to change. adalah belajar bagaimana untuk berubah. Anicca. Anicca, ketidakkekalan. It's your choice whether you change for the unwholesome or change for the wholesome. Itu adalah pilihan Anda. Apakah Anda mau merubahnya dari hal yang tidak baik menuju ke yang baik? I guarantee it's more fun to change for the wholesome. Anda bisa menjamin lebih menyenangkan kalau kita merubahnya ke sesuatu yang lebih baik. That's why I want you to keep smiling. Itulah sebabnya kenapa Bante maunya kita terus tersenyum. Even a little smile in your mind Biarpun sedikit senyum di dalam pikiran Anda can stop an unwholesome thought from arising. sehingga Anda bisa memberhentikan pikiran yang tidak baik pikiran yang tidak baik muncul. So the more you let go of being serious Semakin banyak Anda melepaskan menjadi serius, and the more you learn how to play, semakin banyak Anda belajar bagaimana bermain, life becomes easier. kehidupan menjadi lebih mudah, It becomes enjoyable. menjadi sangat menyenangkan. That's what the Buddha tried to teach us. Itulah yang Sang Buddha coba ajarkan pada kita. Okay, I've talked for a long time. Bante bilang beliau telah berbicara cukup lama. Does anybody have a question? Ada yang mau bertanya? Great future. Okay. Bagi kami umat awam, tentunya
paling tidak kita harus mempunyai bekal paling tidak hidup 1 jam atau 2 jam agar konsentrasi kewaspadaan yang kita cari itu kemudian tercapai. Apa baik demikian adanya lagi? Okay. As a lay person, he's saying that it's very hard for for us to do a meditation. Is 1 or 2 hours daily can help. Absolutely. Ya. Jadi duduklah 1. Memang Bante akan sarankan itu. But you have to remember that meditation is not just only sitting. Jadi Anda haruslah ingat bahwa meditasi bukanlah hanya pada saat duduk. Smiling all the time is meditation too. Tersenyum setiap saat adalah juga meditasi. Practicing your generosity is meditation too. Mempraktekkan kedermawanan Anda adalah mempraktekkan meditasi juga. Why do you think you make so much merit when you do loving kindness meditation? Mengapa Anda berpikir kita melakukan begitu banyak perbuatan baik pada saat kita melakukan meditasi cinta kasih? Because you're bringing up a wholesome idea Karena kita membawa perasaan-perasaan baik atau kusala ini and a wholesome feeling, dan perasaan yang baik and you're giving it away. dan Anda berikan. It's dana. So that is dana, Itu adalah dana. and you affect the whole world around you in a positive way. Dan Anda mempengaruhi dunia seputar Anda dengan cara yang positif. That's how we get to be the happy ones. Itulah sebabnya kita menjadi orang yang bahagia. Okay? So don't forget, meditation is about living and having an uplifted mind all the time. Jangan lupa meditasi adalah tentang kehidupan yang merasakan perasaan dan pikiran yang ringan setiap saat. And when you get off retreat, you will forget. Dan pada saat Anda selesai retret, Anda akan lupa. And you'll get caught for a period of time. Dan Anda akan terjebak dalam beberapa saat, But then you will remember tapi Anda akan mengerti. and let go and start smiling again. Dan Anda lepaskan dan mulai tersenyum lagi. You can't criticize yourself when you forget. Janganlah mengkritik diri sendiri pada saat lupa. You just start over again. That's Mulai all. lagi, begitulah. There used to be a movie called Casablanca. Ada satu film yang berjudul Casablanca. And the actor said, play it again. Dan aktornya, pemainnya bilang bermain lagi. That's what this meditation is. Inilah meditasi ini. Play it again. Bermain lagi, And again. dan lagi, And again. dan lagi. Okay. Yeah. Saya mau tanya, sekarang kita lagi duduk, kita berasa badan kita lumpuh, kepala kita agak duduk, terus kita menegakkan kepala itu boleh. He said sometimes when he meditates, he realized that the body starts like that. Can he straighten it up? Yes. Boleh kalau yang itu. That's the only movement allowed. Cuma itu yang boleh dilakukan. Jadi kalau begini-begini jangan, tapi kalau begini boleh begini. Cuma itu yang diizinkan. Ada satu lagi ya. Untuk memperkenalkan metode ini kepada teman-teman di wihara atau di setia saat sesi meditasi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kami umat-umat pemula untuk mengenalkan metode CR ini? Apakah cukup dengan 1 jam? Apalagi kalau waktu di wihara atau setia itu kan umumnya hanya 10 menit atau 15 menit. Apakah boleh kita perkenalkan ataukah tetap metode yang seperti yang biasa? Tidak. Okay, I'm just going to translate the rest of them. He said in the temples or in the his daily lives, can he introduce the 6 R's to the people at the temples? And the time is very limited, so how
Does he do that? I said, why not? Yes, you can introduce, but you have to be careful how you do it. Jadi boleh diperkenalkan, tapi harus hati-hati bagaimana mengajarkan orang-orang itu. You can suggest that this is something you find helpful, Anda bisa menyarankan bahwa inilah yang Anda dapatkan, but don't push it. jangan memaksa. Be polite. Bersopan lah gitu. That's the way. Very good. Anybody else? Ada lagi yang mau bertanya? Yeah. Oke, ya, saya ingin bertanya sedikit lebih dalam. Masalah something different. Kita dikasih objek, pegang objek terus. Oke, apakah kita sekali-kali pengen perhatikan pikiran itu sendiri? Okay. We were instructed to have an object. Well, eventually we will notice how the mind actually works. Yeah. Yeah. No, I mean, sometimes we want to observe the mind. No. Stay with your object of meditation. Belum kuat, Pak. Jadi tetaplah tinggal dulu dalam objek meditasi. You will, one, not progress anymore, Jadi tidak bisa maju lebih dalam lagi and you will become lost. dan bisa kehilangan. You always have to have your object of meditation, Selalu harus ada objek meditasi. because that's the thing that you keep coming back to, so you can see how mind's attention moves. Jadi itulah yang menyebabkan seperti jangkar ya, untuk memperhatikan kalau kita punya objek, kita tahu pada saat pikiran kita ini tertarik keluar, Okay? pindah. Your object of meditation will change over time. Objek meditasi Anda akan berubah sesuai dengan berjalannya waktu. You still have to have a home base to come back to. Tapi perlu adanya satu seperti markas gitu ya untuk kembali. Jadi ada jangkarnya gitu, kita selalu kembali ke sana. Maybe when we are then we don't need Okay. So, Bashir, I want to ask the yesterday topic about what is the difference of reincarnation and rebirth according to Buddhism and the Hinduism. Reincarnation means that there is a permanent soul or self that is reborn from one life to the next life to the next life. Jadi ditanya apakah perbedaan dari reinkarnasi dan penimba lahir, dan Bante jawab reinkarnasi adalah adanya kepercayaan adanya satu jiwa yang terlahir kembali dan dari satu kehidupan berikutnya. So that's implying that there is something permanent. Ada satu hal yang abadi. Ya, adanya jiwa yang abadi, kepercayaan di sana. But there's nothing permanent in the entire universe. Tapi tidak ada satupun yang tetap abadi di seluruh jagat raya. This is where the idea of a God comes from. Inilah ide bagaimana dewa itu muncul. We want it to be something that's permanent. Oh God, sorry, it's like a God. Okay, Tuhan. A Itu supreme. maunya ada satu Tuhan yang itu ada sehingga menyebabkan ide tentang ketuhanan itu muncul. Rebirth. There is the arising of the links of dependent origination and the ceasing. Penimba lahir adalah
rangkaian dari paticcasamuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini muncul dan lenyap. Each one of those links arises and passes away. Setiap rangkaian dari hal ini muncul dan pergi. It is born and then it passes. Terlahir dan meninggal, mati. That's how everything is. Itulah bagaimana semuanya bekerja seperti itu. Things arise and pass away. Arise and pass away. Birth, death, continually. Begitulah hal-hal itu muncul dan tenggelam. Muncul, tenggelam, adanya kelahiran dan adanya kematian. With reincarnation, you're the same person that you were when you were 6 years old. Dengan ide reinkarnasi, Anda adalah orang yang sama dengan orang waktu pada saat usia 6 tahun. Are you the same person that you right now that you were when you were 6? Apakah Anda orang yang sama sekarang pada saat Anda 6 tahun? Are you the same person that you were a week ago? Apakah Anda orang yang sama dengan orang yang seminggu yang lalu? Are you the same person you were an hour ago? Apakah Anda orang yang sama 1 jam yang lalu? Why? Because there is a continual arising and passing away. Ya, karena Birth, terus-menerus adanya muncul, tenggelam, lahir, mati. Now, the Tibetans have some very peculiar ideas Orang-orang Tibet punya ide-ide yang aneh about the Dalai Lama being reincarnated. tentang Dalai Lama menjadi reinkarnasi lagi, But that comes from the Hindus. Tapi It itu does dah- not come from Buddhism. itu datang dari agama Hindu, bukan dari Buddhism. And they get things a little bit confused. Dan banyak hal yang membingungkan di sana. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya, Kan sekarang masa itu kan kita ambil lapan silam. Ini semua kan vegetarian. Rasa kita kembali ke dunia nyata ada yang vegetarian, ada yang tidak vegetarian. Kira-kira pengaruh nanti. okay. This is while we are doing retreat, we are doing the precepts and become vegetarian. And when we come back to daily life, some of us are not vegetarian, some of us are. Is there an effect to that? No, Tidak. it's no problem at all. Tidak menjadi masalah. As a monk, I have to eat what people put in front of me. Sebagai seorang biku, Bante harus makan apapun yang disajikan pada beliau. Some people are meat eaters. Beberapa orang pemakan daging, Because of that, they put meat in front of me. dan karena itu banyak orang yang menaruh daging di depan Bante. Now, there are 5 things that occur in order for killing to happen. Ada 5 hal yang akan terjadi kalau terjadinya pembunuhan. There has to be a living being. Adanya makhluk hidup. When you go to the store and you buy a piece of meat, is it alive? Kalau Anda pergi ke toko dan beli daging, apakah daging itu hidup? No. Tidak. You have to have intention to kill. Anda harus punya niat untuk membunuh. When you go to the store to buy a piece of meat, do you intend to kill anything? Kalau Anda pergi ke toko mau beli sepotong daging, apakah Anda punya niat untuk membunuhnya? No. Tidak. You have a weapon, Anda punya senjata, you use the weapon, Anda gunakan senjata itu, and the being dies. dan makhluknya meninggal. That's what it takes in order to kill. Itulah syarat untuk membunuh. When you eat meat, Kalau Anda makan daging, you're taking in food to keep your body alive. Anda makan itu sebab untuk membawa badan kita ini supaya hidup.
There is a sutta in Guttara Nikaya that goes something like this. Di dalam Anguttara Nikaya ada salah satu sutta yang menyebutkan seperti ini. If you break the precepts, Kalau Anda melanggar sila, if you cause harm to other people, kalau Anda menyebabkan membuat orang lain menderita, let's see if I get this right. That is more harmful than eating any kind of meat. itu lebih merusak daripada makan daging. Any kind of unwholesome action Semua jenis perbuatan yang tidak baik atau aku salah is much more harmful than eating any kind of meat. lebihlah berbahaya daripada makan daging. So it depends on the person and their intention. Itu tergantung dari orang tersebut dan niat Anda. If someone brings meat and puts it in front of you and you eat it, you're not breaking any precepts at all. Kalau ada seseorang membawa daging dan naruh di depan Anda makan, Anda sama sekali tidak melanggar sila. And there is no wrongdoing. Dan tidak ada perbuatan yang salah. Okay? Let's share some. Bante akan membagi jasa. When suffering once, be suffering free. The fear struggle